Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Agenda AWANI. Diam tak diam, kita sudah menjengah hari yang ke-7, hari ke-8 kita berpuasa. Dan saya pasti anda menonton rancangan ini mungkin dalam keadaan kita masih lagi kekenyangan akibat berbuka puasa sebentar tadi. Tapi dalam satu perkara juga, di bulan Ramadan ini juga kita perlu menginsafi realiti sebenar bahawa saudara mereka yang berada di Gaza, khususnya di utara Gaza, mengalami kebuluran yang tidak boleh dibayangkan dalam sejarah kemanusiaan, di mana kebanyakan mereka akan dilanda kebuluran yang luar biasa pada pertengahan Mac ini sehingga kepada Mei. Itu mengikut data daripada PBB yang dikeluarkan pada hari Isnin lepas, di mana 70% daripada 2.3 juta penduduk di seluruh Gaza mengalami kebuluran yang sangat dahsyat. Dan kita tidak dapat menipu bahawa kita berkongsikan kesedihan, kita berkongsikan derita pilu mereka apabila terpaksa memakan makanan ternak, haiwan ternakan, dan tidak kurang kita melihat ibu yang memasak herba semata-mata untuk memberikan ataupun melapik perut mereka ketika bulan puasa ini. Apa yang kita boleh lakukan? Di manakah jalan penyelesaiannya? Dan juga apa yang kita dapat ikhtiarkan bagi mereka dapat dikurangkan penderitaan mereka, kerana realitinya sekurang-kurangnya 27 kanak-kanak di utara Gaza telah pun meninggal dunia kerana kekurangan zat makanan dalam minggu kebelakangan ini, dan Israel masih lagi menekan dengan menghentikan dan juga cuba untuk menghalang segala bantuan makanan untuk masuk ke seluruh wilayah di Gaza, dan dalam masa sama masih lagi memberi Rafah. Saya ingin bersama dengan orang-orang hebat dan juga mungkin juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bantuan kemanusiaan dan realiti sebenar yang berlaku di Gaza pada ketika ini. Saya ingin bersama secara langsung pada ketika ini ialah Puan Nik Marina Hussein, merupakan pengarah misi KARISMA Humanitarian Outreach Mission KHOM yang kini berada di Jordan. Terima kasih Puan Nik Marina kerana sudi bersama kami dalam Agenda AWANI pada malam ini, dan juga mungkin berada di sana dan juga berusaha untuk bekerjasama dengan NGO khususnya daripada Jordan untuk menghantar bekalan makanan menerusi airdrop atau menjatuhkan bantuan dari udara. Apa situasi sebenar di Gaza kalau dapat kita fahami, Puan? Apa situasi yang di Gaza atau di Jordan ya? Di Gaza dulu kalau kita dapat fahami, apa bantuan yang paling mendesak, kebuluran yang bagaimana yang realitinya sebenarnya? Okay, thank you so much Astro ya, terima kasih dulu. Ini adalah satu peluang untuk kami maklumkanlah mengenai apa yang sedang berlaku di Jordan mengenai airdrop ni, dan also seperti yang ditanya ni mengenai situasi di Gaza. Di Gaza sebenarnya yang saya rasa ramai dah maklum ya, iaitu ada berlaku di Gaza, ada utara Gaza, ada selatan Gaza, dan kalau kita pecahkan lagi dengan partners kita, kita dikata middle Gaza. So what our partners, we are working with lots of strategic partners ni. Antaranya adalah mereka, kita basically ada team A, team B, macam itulah. Alright. Jadi team B ni dia akan pecah kepada team B1, B2, B3. Team A ni dia ada beberapa team yang akan fokus di kawasan lain. Jadi for example, apabila kita sebut pasal team B, dia akan letakkan dia punya anggota dalam on the ground ya, in Gaza itself, di utara, selatan dan middle. Tapi middle dipanggil middle upper dengan middle lower. Jadi dia pecah kepada 4 bahagian yang kecil dan dia ada tim-tim kecil. Okay, so sekarang ni apa berlaku, seperti semua maklum, 7 Oktober adalah hari di mana bermulanya kita punya masalah ni, iaitu this war. Okay, so our teams from team B, iaitu yang bergerak di utara, tengah dan selatan, dia terpaksa turun ke evacuation as a result. Jadi apa berlaku, North Gaza as you know is out of reach. Jadi akses untuk lori masuk melalui jalan tu agak susah, dan kalau masuk pun seperti semua orang dah tengok dekat social media, you know, semua orang jadi saksi kepada apa yang berlaku sekarang. Jadi kita akan nampak bahawa apabila berlaku lori boleh masuk pun dikepung dan mereka ditembak di situ dan sebagainya. Nak kami dapat tahu tadi daripada pihak kedutaan ya, iaitu Jordan ada akses untuk masuk dan mereka memang masuk dengan lori-lori, tetapi
seperti biasa amat terhad. Jadi apa berlaku sekarang, South Gaza mereka rapat dengan pintu Rafah, the gates of Rafah, seperti semua orang maklum. Jadi ada bantuan masuk situ walaupun dalam keadaan yang amat kecil berbanding dengan keperluan yang sepatutnya ada, di mana sebelum 7 Oktober 500 truck, 8 trucks were allowed in. But the needs right now are at least 1,000, 8 trucks, Southern Gaza, at least 1,000. Tapi yang masuk sekarang ni tak sampai 100. Okay, tapi our teams have access to some of those trucks. Jadi itu yang kita punya South Gaza punya pasukan kita dekat South Gaza boleh bergerak, masih bergerak dan masih menghantar bantuan. Tetapi yang berada di utara dah tak ada. Kita ada 2 orang sahaja di situ, iaitu our photographer dengan team A leader yang kini tersekat dan mereka dikepung di Hospital Ashifa as we are speaking right now. Okay, so last night we received news from our partners regarding our 2 men over here in Ashifa. They're asking for the prayers of everyone because they are stuck with nothing. Dia kata tak ada apa-apa, mereka dalam bangunan tu dan dikepung. Jadi saya tak tahu apa berita sekarang sebab itulah sekali saya dapat tahu semalam. But North Gaza apabila disekat, yang situlah yang berlaku kebuluran. Di situlah yang berlaku orang kata floor massacre, iaitu pembunuhan tepung. Bayangkan sekarang kita dengar pembunuhan tepung, floor massacre. I mean, you look at floor, you don't see massacre. Yeah. But that is what's happening right now. Jadi utara Gaza lah yang sekarang ni yang paling kritikal, yang memerlukan bantuan. Dan seperti semua orang dah sedia maklum, pihak Jordan, okay, King Abdullah, the Royal Jordanian Air Force, and JACO, which is the Jordanian Hashemite Charity Organization, all these gabungan ni, combination ni, they have started the airdrop punya operation. Jadi bila berlaku airdrop tu, saya agak like I saw that there is a way. Okay, there is a way. So when I saw that there is a way, saya tahu bahawa Child Care Charity Association, as mentioned just now, our partner from 2018, okay, is he knows and he used to work with JACO. So basically I connected with His Excellency Farid Al-Masai, yang kita panggil di sini dikenali sebagai Abu Hindi. Alright, so bila saya contact His Excellency Abu Hindi, I said, how is aid getting in? I was asking. We know there is a drop, but we want to confirm. And he said the only aid that can go in is by air. I said, is there anything that we can do and how can we go about to assist in this matter, because my north team is disabled. I don't need help in the south area. I said I need help in the northern area. Is it possible that we send aid? And then he said, let me connect with the prince. And the next day I find out, okay, you have access. So what happened was, rasa dalam masa 2-3 hari kita buat keputusan untuk datang, dan operasi yang berlaku sekarang ni tak sampai seminggu lah daripada start. Kita kata okay, let's do it. In 1 week we have achieved a lot of things. Sampai ke tahap kita pergi warehouse hari ini dan serah menyerah kepada pihak yang berkenaan. Puan Ni, mungkin dapat diberi pemahaman juga, 300,000 itu tersekat di utara Gaza dan mereka ini kebuluran dan bukannya makanan yang biasa mereka perlukan. Mereka ada material ataupun bahan-bahan makanan yang Puan Ni menyebut mengenai keperluan gula contohnya. Kerana apabila mereka ini kebuluran, mereka tidak lagi seperti manusia yang kurus kering semata-mata, tapi keadaan itu lebih parah lagi dan makanan asas itu diperlukan dengan ketiadaan ubat dan sebagainya. Apa yang paling sangat-sangat diperlukan pada ketika ini kalau mengambil daripada cerita gula itu sendiri? Okey, mengenai cerita gula ni, ialah bagi kita tak logik itu menjadi rebutan macam yang kita nampak sekarang ni, tepung menjadi rebutan. Sebab of course makanan mereka adalah roti dan sudah tentu tepung adalah ingredient pertama. Tapi bila tadi kita buka pack makanan, sebab kita baru balik daripada warehouse, we just finish our job over there, dan kita buka pack makanan and check every single thing, dari segi expiry date, dari segi apa bahan dalam tu, dan jumlah yang diberikan.
Dalam tu ada satu paket gula, bukan yang 2 kilo tapi yang macam paket beras, at least 5 kilo if I'm not mistaken lah, the gula tu tadi. Jadi I took out the sugar and then my friend asked the embassy punya wakil lah, Israq namanya, apa dalam bag ni, bag makanan ni, apa yang paling penting untuk rakyat Palestin, rakyat Gaza. Dia sebut gula. Dalam tu ada beras. Dalam pack makanan tu ada tuna, ada sardin, ada beans dan macam-macam. Cheese. I mean, those are the things that they like to eat. But when they mentioned sugar, that was quite extraordinary lah. Okay. So rupa-rupanya the mothers right now, okay, they are using wax yang kita guna untuk bulu roma tu. Dalam wax tu ada gula. Jadi dia akan cairkan wax tu dan bagi anak dia makan gula daripada situ. Air gula yang bercampur dengan bahan kimia. Jadi I think this breaks everybody's heart. You bayangkan to that extent that we are giving food to our children. I mean, you know, everybody knows that they're starting to eat grass. But yeah, we understand they're starting to eat fodder, iaitu animal food, siap makan dengan, you know, makanan donkeys and crowding around. But when you hear the story of wax, that the desperation that they're going through, I mean, if you can sleep right now knowing this, and you can sleep with a clear conscience without helping, I have no idea what kind of human being we are. Dan yang pastinya satu perkara apabila kita bercerita mengenai bantuan daripada udara ini, Puan ada menyebut mengenai pembunuhan tepung itu sendiri. Apabila bantuan diturunkan dan dalam sama juga mereka diserang, dan itu perkara yang paling parah yang berlaku pada ketika ini. Of course, adakah dalam masa yang sama bantuan ini kita lakukan juga, dan soal keselamatan ini adalah satu perkara yang lain juga. Bagaimana kontradik dan juga konfliknya di situ kalau kita sebagai orang nak membantu ni, Puan? Yeah, that is something yang I think semua akan tanya. Oh, kalau semua benda kita buat sekarang ni bahaya. Tapi semua bantuan yang masuk adalah bantuan yang life saving. Life saving. So let's say the floor massacre. Alright, the floor massacre is a situation where the lorries go in and everybody crowds at the same place and it becomes an easy target. Because there's a crowd, so you shoot anywhere, you shoot people. But an airdrop dia akan leraikan. Sebab airdrop ni, as you know, the parachute will fall on different places, so there's a lower risk of that happening. Orang kata kalau floor tu ramai lah akan shooting tu, okay, akan terkorban. Tapi kalau lah berlaku, kita minta tidak, alright, doakan supaya selamat sampai di kawasan yang selamat. Jadi kalaulah berlaku serangan daripada pihak enemy ni, dia dalam keadaan yang lebih susah sasaran dia, sebabnya manusia ni dia lerai. It's not at one area crowding for that. So that is what I can say about that. But we have to bear this in mind. Okay, the king has mentioned this because this was mentioned by the embassy. Yesterday, the first thing we did upon our arrival, we arrived 3 a.m. By 8 o'clock, we were up to be ready for our 10 o'clock meeting with His Excellency Farid Al-Masaid untuk bincang lah. Kita nak bincang mengenai apa yang akan berlaku, kelancaran dan apa bahan dan sebagainya. Operasi lah. Dan selepas tu kita pergi ke embassy untuk lawatan courtesy visit ya. And we met with the ambassador, we met with the Hal Ehwal Palestine di sana. Jadi according to what was mentioned is what everybody is thinking about. I mean, most of us who know about this kind of operations will be thinking the same thing. We know that an airdrop is not the best solution to save people. It's not the best solution. There's no access. There's no way that orang kata bantuan tu boleh sampai. Jadi now you have to look up at the sky and pray for something to fall from the sky. That's the only access you have now. For us to reach them is only to the sky,
For them to get aid, it's only through the sky. So their food is dropping from the sky. And we have the access, so we can do it inshallah. Bagaimana kita menyebut mengenai akses ini? Kerana cerita mengenai bantuan udara ini disebut di parlimen dan hujahnya di media sosial juga berbeza-beza, dan kita melihat juga negara-negara lain juga ada melakukannya dalam masa yang sama. Bagaimana melalui usaha kemanusiaan daripada NGO contohnya, ini sebenarnya akses itu lebih dimudahkan, dan ini ikhtiar yang kita boleh lakukan kerana kita dalam peringkat membantu ini setiap lapisan daripada peringkat G2G hingga NGO dan juga segala perkara perlu dilakukan. Bagaimana mungkin Puan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat teramai apabila kita bercerita, mungkin ada persepsi tertentu mengenai bantuan dari udara ini, tapi ianya daripada segi diplomatik satu perkara, tapi daripada segi NGO mungkin dengan cara lain juga dan memudahkan akses itu dapat diterima. Apa yang kita perlu fahami, Puan? Okay, first thing before I answer that question, first thing kita harapkan semua orang pegang pada niat, okay, pegang pada niat dan pegang pada doa juga, di mana apabila kita melakukan sesuatu, ia semua ada risiko, tetapi kita kena pertimbangkan which one is of course the better option. Okay, so right now we're not talking about the better option, right now we're talking about the only option. So when it comes to the only option, there are risks. There are risks because the option is so small, because there's no other option. Jadi apabila kita risau mengenai airdrop ni, bahaya dia dan sebagainya, okay, kita kena ingat, right now we have to pegang pada niat and kita kena berserah kepada Allah, and kita kena make sure that we try to reduce the risk as much as possible. So dari pihak Jordan, okay, mereka ada coordination dia ada coordinates as well, and they know where they're going to drop the items. Okay, that's number one. Dari soalan yang ditanya pula mengenai NGO, mengenai access, dia to run this kind of mission and operation actually is not easy, but it is possible. Yang itu yang penting. Jadi bila kita nampak benda yang payah dan kita asyik soal benda ni tak boleh, orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh? Jiran-jiran kita dah lakukan, kenapa Malaysia tak boleh? Jadi apa berlaku ni, kita ni mewakili Malaysia, alright, dan kita mewakili basically dunia juga, bersama dunia yang ingin membantu. Jadi dari segi akses, okay, we can, NGOs for example, the non-government organizations of Malaysia, we invite you, actually, we invite everyone to come to Jordan and to do the airdrop or to get as much aid as possible. Actually, dia ada dua. Satu melalui truck, satu lagi mengenai airdrop. So ada barang-barang akan naik dengan truck dan Jordan mempunyai akses untuk masuk. Itu yang diberitahu oleh pihak embassy. Walaupun dalam keadaan limited dan restrictions yang banyak, they still can enter in a very difficult situation. So sekarang ni Jordan akan menghantar airdrop dengan bilangan yang lebih banyak supaya kebuluran tu boleh dikurangkan. Tetapi jalan masuk truck tu still continue. Okay, so organizations, alright, and any agencies, okay, who are ada keinginan untuk membantu sebenarnya boleh, tetapi melalui Jordan sebab mereka yang mempunyai akses untuk laluan sebenarnya. Jadi benda ni possible. Cuma kena tahu cara, kena tahu dengan siapa, kena make sure that you connect yourselves and you have to make sure that you know who you are dealing with. Sekarang yang penting ialah Jordanian Hashemite Charity Organization. Yang tu yang penting. So if they want to do their research, okay, anyone who is watching and other organizations are interested, research JHCO. Dia akan serahkan kepada pihak RB, iaitu Royal Jordanian Air Force. Dan semua ni is supported as well by the embassy and by the government of Jordan.
Dan itu mengambil masa yang lebih kurang. Maksud saya pernah tengok video Puan kata dalam sekitar 15 minit daripada warehouse untuk dihantar ke pihak tentera dan juga berikan bantuan itu secara udara. Bagaimana kita melihat ini mungkin solusi yang lebih pantas untuk kita bantu mereka yang berada dalam kebuluran sekarang ini? When you're talking about the jarak ke macam mana? Jarak dan juga kecepatan kita menghantar bantuan itu. Alright. Dia mudah je. Sebenarnya kita pun terkejut sebenarnya bila kita dapat maklumat ni daripada pihak kedutaan dan orang sini. Jordan dengan Gaza ni amat dekat. Daripada start pack tu dan naik kapal terbang tu, it only takes half an hour to reach to the destination. That means instant delivery. All you have to do is donate, or all you have to do is contribute for this kind of cause, because even as there's no way for KHOM, KARISMA Humanitarian Mission, there's no way for us to function and to do this without the support of our donors, without the support of Malaysian donors. It is only possible because of that unity to help with the heart, to help the people of Gaza. Jadi apabila berlaku, dia start aja dan kita sendiri start je kerja untuk Gaza ni, it takes 15 minutes. Literally, it actually takes 15 minutes to 30 minutes untuk barang bantuan tu sampai. Packing tu tolak ke tepi lah. We're talking about bila dah habis, naik kapal terbang, macam tu. So, terkejut. Memang kita terkejut. Bermakna, wow, it's so fast. That means instant delivery. Dan bagaimana daripada KHOM sendiri, berapa banyak lagi dana diperlukan? Bagaimana kita nak katakan bahawa inilah masa yang tercepat untuk kita membantu? Kalau dibayangkan 15 minit itu, saya membayangkan kalau kita menderma di waktu sahur, insya-Allah bantuan itu akan sampai untuk mereka di utara Gaza untuk berbuka puasa setidak-tidaknya. Ini kita bayangkan begitu. Berapa banyak lagi diperlukan untuk disumbang kepada dana ini? Okay, dana ni dia tidak ada had limit dia, because we're talking about sustainability lah kat sini. Makanan perlu hari-hari. Jadi kalau kita buat rough calculation, okay, rough calculation, let's say you have dana RM500,000, RM500,000, and setiap keluarga dapat lebih kurang RM100 satu kotak. Okay, katalah satu kotak 100, bermakna 500,000 divided by 100. That's only 5,000 families. 300,000. You mentioned just now 300,000. That was only utara Gaza. We're talking about 1.7 million, 2 million. Nearly 2 million ke 3 million you sebut tadi? 2.3 million, yeah. Nearly. So in this situation, what happens here is, no matter what amount of fund, tak kira lah banyak mana pun, satu dunia duk tolong sekarang ni. Still tak cukup. Kenapa satu dunia tolong, tapi masih ada yang mati kebuluran? It's not just because excess. Kalau dana tak cukup, tak boleh buat juga. Bermakna kalau tidak ada penyumbang dan the whole world combine to help, benda ni sustainable. You need food. There's no way to function. So I cannot put a cap, because dia bergantung kepada, orang kata, kehidupan manusia survival, which of course is food and clothes and a home. Jadi sekarang ni paling sikit kalau untuk gerakkan mission macam ni, paling sikit you need to have at least 300,000 to move a mission like this. At least. Then baru kita boleh kata okay, let's go and we can do it. Saya ada baca mengenai paket bantuan yang difokuskan oleh KHOM sendiri. Ada cerita mengenai it's not the ordinary cucumber. Apa cerita di sebalik belakang tu sebelum kita akhiri interview ini? Okay, that was actually a situation where kita dapat email sebab kita akan update donors kita. Jadi ada yang menyoal ataupun ada yang keliru. The comment adalah di mana rather than give vegetables, why are you giving vegetables? I would prefer rice. And rather than giving hygiene kits, I would prefer food. Contoh, itu antara perkara yang ditimbulkan oleh penyumbang ataupun mungkin rakyat Malaysia secara keseluruhan. Jadi, I felt the need to not only educate but share the situation. Contoh pakaian, kalau kita donate, a lot of people want to give clothes. I'm answering questions right now for people as well.
Ada yang kata nak bagi pakaian dan sebagainya. So pakaian ni kita kena bagi mengikut kesesuaian mereka. Bermakna kalau lah ladies jeans, ladies t-shirt, the ladies don't wear it. So kita kena ikut keperluan orang sana. Sama juga dengan makanan. Sama. So for example, Cik Zul, what is it that you like to eat every day? Apa yang you nak makan tiap-tiap hari? Takkan sama dengan mereka di Gaza. Yeah, so maybe you say rice, some people say every morning nak roti canai, betul tak? Ya. Masing-masing kan. So katalah kat sini, Cik Zul selalu nak makan nasi. Tiap-tiap hari memang nak makan nasi. Dia nak makan sayur. Itu makanan dia. Di Gaza. Jadi bila you sebut pasal the cucumber, okay, we can go to the pricing of the items, the pricing of the items. The people don't have jobs anymore. There are no more government servants, there are no more private sectors, everything has been destroyed. There's nothing moving. Jadi kita dah tak ada kerja, bermakna kita dah tak ada duit. Everyone has exhausted their funds. Semua orang dah habis dah duit yang simpanan ke apa. Jadi ubi ke potato ke onion, semua ni mahal. Contohnya kita dapat satu WhatsApp daripada partner kita, dia tunjuk bawang, 1 biji bawang saja. 1 biji, bukan 1 kilo biji. 1 biji tu tak silap was 5 shekels. 5 shekels is 7 ringgit. 1 biji bawang. Bawang. Itu 1 biji, bukan 1 kilo. 7 ringgit. Jadi kalau kita sebut pasal 1 kilogram terung, 1 kilogram terung sekarang ni dah lebih kurang nearly 15 ringgit. 2 kilogram potato, 2 kilogram ubi kentang, 22 ringgit. They don't have that. There's no food, there's no money. And itu lebih convenient daripada bagi ayam dengan daging sebab ayam dengan daging dia tak ada peti ais. Jadi sayur ni dia bersimpan kat luar. Dan of course, who wouldn't want chicken and beef? But if there is no access, you need food, whatever food you have. So apa lori, whatever truck, 8 truck that enters, kalau lah 8 truck tu sayur, kita grab terus sayur tu. Kalau 8 truck tu hygiene kits, kita grab terus hygiene tu. It's not like you can go shopping and I want to buy Mereka tidak lagi dalam keadaan memilih dan sebagainya. Itu bukan berbeza. Akhirnya kita kena letak diri kita dalam keadaan di mana you have nothing. Akhirnya sekali Puan, bagaimana mereka yang menonton malam ni boleh terus menyumbang, cara paling senang untuk mendapatkan maklumat dan juga terus menyalurkan bantuan mereka? Oh, okay. For us itu KHOM, we address ourselves as KHOM, KARISMA Humanitarian Research Mission. Kalau nak pendek, KHOM sajalah. Okay. The best thing is you can go to our website. Okay. Just go to KHOM atau type in KARISMA Humanitarian Outreach Mission Organisation. Dia akan keluar kita punya website and actually boleh check semua kat situ. We are very transparent. Kita amat transparent. We have reports inside our website. Tapi kalau nak daily update, pergi dekat social media. Facebook, Instagram. Dekat situ ada link. Dekat website pun ada donate. Just press donate there, it'll come out. But of course, we have our bank account, which we can share. It's already stated inside the website. Semua tu ada. Official banks. Terima kasih Puan Nik Marina Hussein kerana berkongsikan cerita, berkongsikan situasi sebenar. Beliau kini berada di Jordan dan juga bercerita mengenai menyalurkan bantuan khususnya di utara Gaza. Dan terima kasih juga mewakilkan Malaysia untuk memudahkan akses bantuan menerusi udara ini. Terima kasih. Sekian saja agenda awani untuk malam ini. Kita berkongsikan cerita mengenai misi bantuan kemanusiaan khususnya menerusi bantuan udara yang digerakkan oleh KARISMA Humanitarian Outreach Mission. Saya bersama dengan Puan Nik Marina sebentar tadi. Terima kasih kepada anda menonton. Semoga dengan perkongsian kami, perkongsian kita malam ini dapat kita sama-sama menghulurkan bantuan dan juga memberikan perspektif dan juga membantu sebaik-baiknya, sekecil-kecil yang mungkin membawakan sebesar-besarnya harapan buat mereka yang kini berada di Gaza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.